बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्जे में मेरी जान है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, कबीरा हो या सगीरा, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको कब्र में सख्त अजाब होगा। वो कौन से हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक कब्र के करीब से गुजरे। दो कब्रें थीं। आपने फरमाया कि इन दोनों में अजाब कब्र हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा गुनाह नहीं जिसको लोग बड़ा समझते हों, बल्कि ऐसा गुनाह है जो कि बहुत छोटा समझा जाता है और इस गुनाह की वजह से इनको अजाब कब्र हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह पाक कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह के ऊपर आग का अजाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है, बल्कि ऐसा बड़ा जिसको लोग बड़ा समझते हों। तभी आगे हदीस में आया कि खबरदार, ये बहुत बड़े दो गुनाह है। दोस्तों, हमारी ये गलत फहमी है कि हम बाज़ औक़ात बहुत से गुनाहों को हल्का समझते हैं, लेकिन अल्लाह की नजर में दो गुनाह बड़े होते हैं। हम बड़ा समझते हैं जिना को, यकीनन ये बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं शराब को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। हम बड़ा समझते हैं कत्ल करने को, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करना, वालिदैन को अजियत देना, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत बड़े हैं लेकिन समझे जाते हैं छोटे। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशखास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनमें से एक, ये पेशाब से नहीं बचते थे, पेशाब से एहतियात नहीं करते थे। दोस्तों, इस्लाम में तहारत की बहुत इज्जत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़ रही हैं और आपको कोई फिक्र ही नहीं है, ऐसे नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनको यानी एक शख्स को अजाब क्यों हो रहा है, यानी पेशाब से बेएहतियाती की वजह से। दोस्तों, इस्लाम हमारे अंदर की सफाई भी और बाहर की सफाई पर भी बहुत जोर देता है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो क्या करते थे कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनको कहा जाता है, हजरत हुसैन जब करबला में शहीद हुए तो उनकी नगीन औलाद में सिर्फ वही बचे थे। तो वो क्या किया करते थे एहतियात की वजह से कि जब उन्होंने पेशाब के बारे में हदीसें सुनी तो एक बोतल रखते थे और जब भी पेशाब किया करते उस बोतल के अंदर किया करते ताकि पेशाब की छींटे न पड़े। और फिर लोगों ने उनको मना किया और फिर उन्होंने खुद यही अमल छोड़ दिया। दोस्तों, बस इतनी एहतियात काफी है कि वॉशरूम में बस ऐसा ना हो कि आप लोग वहम में पड़ जाएं। एहतियात करें कि बिल्कुल खड़े होकर पेशाब करना ये बिल्कुल गलत है। मेरे दोस्तों, जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों को रोका गया है इस अमल से कि बहुत बारीक बारीक छींटे अगर आपको पड़ जाएं तो उलमा कहते हैं कि वो आपको माफ है, क्योंकि उनसे बचना मुमकिन नहीं है। दूसरी कब्र में जो शख्स दफन था उसके बारे में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स चुगली किया करता था। इधर की बात को उधर कह देना और उधर की बात को इधर कह देना, इस पर उसे अजाब कब्र हो रहा है। इससे पता चलता है कि जब लोग चुगलियां करते हैं तो ये सगीरा गुनाह के मुर्तकिब नहीं। हमारे यहाँ जिना को तो बुरा समझा जाता है, शराबी को तो बुरा समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कुछ भी नहीं समझा जाता। ये चुगलखोर ऐसी लड़ाइयां करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफरत में तब्दील कर देता है। वर्कर्स को अपने बॉस से लड़वा देगा, भाई को भाई से लड़वा देगा, शौहर बीवी को और बीवी को शौहर से लड़वा देगा, सास को बहू से और दामाद से। ये सब मसाइल कहाँ हो रहे हैं? लगाई बुझाई वाले हैं। तो चुगलखोर के बारे में कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? ये सगीरा गुनाह नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं उन खवातीन से
ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں میں آگ نہ لگائیں، بھابیوں کو شوہر کے خلاف نہ ورغلائیں اور شوہر کو بیوی کے خلاف نہ ورغلائیں۔ جہاں کوئی برائی دیکھی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے اس برائی کو مٹانا ہماری ذمہ داری ہے، اور بہو میں یہ برائی پائی گئی ہے تو اس برائی کو مٹانے کا ایک طریقہ ہے، پولیس کو بتائیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، ساس کو بتائیں گے تو فوراً انکوائری ہوگی۔ دوستو ڈائریکٹ جا کر کس کو بتاتی ہیں؟ ساس کو بتاتی ہیں۔ پولیس کو بتا دو، خدا کی قسم اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ساس کو بتا دیا تو بس وہ پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی ہے۔ دوستو اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لوگ اکثر جب سرگوشی کرتے ہیں، چپکے سے بات کرتے ہیں تو اس میں اکثر خیر نہیں ہوتی، کھلے عام جب بات ہوتی ہے تو اکثر خیر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سے ہمارے علماء اکرام بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، کھلے عام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر یہی علماء اکرام ایک شخص کو سائڈ پہ لے جا کر اس کے کان میں کچھ آپس میں بات کریں تو اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے ان کو کہ مولانا صاحب یہ فلاں شخص آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے خلاف تو باتیں نہیں ہو رہی۔ جب ایک بہن بھرے مجمع میں بیٹھی بھابھی کے بارے میں بتا رہی ہو کہ ہماری بھابھی چاند جیسی ہے، بہت زبردست، بہت خوبصورت ہے، لیکن جب بھائی کو سائڈ پر بلائے گی تو اس کے کان میں کوئی بھی بات کہے گی تو فوراً اس کی بھابھی یہی سمجھے گی کہ ضرور میرے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح دوستو اگر ساس کو سائڈ پر لے جا کر اس سے بات کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، بہو کے کان فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے خلاف باتیں کر رہی ہے یا میری چغلی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ بیماری صرف عورتوں میں ہی نہیں ہے بلکہ آج کل کے جو مرد ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہیں جو آفس کے اندر بھی ایک دوسرے کی چغلیاں کیا کرتے ہیں۔ دوستو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جب ایک باس جو کہ ایک مالک ایک سائٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور 3 سے 4 ملازم آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو یقیناً اس مالک کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں یا میری برائی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ دوستو ایسی بہت سی احادیث پائی جاتی ہیں جو اس سے متعلق ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے چغلخوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔